Thanks, myself Jibor. Welcome you back to my YouTube channel, that is JK Educare. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ মোৰ YouTube channel JK Educare স্বাগতম জনাইছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো। Isn't it? We have so far discussed when present perfect tense is used, and now let's come back to the new topic of discussion, that is the second question of the topic that I mentioned. Two questions actually, when and how. These are the two questions related to any kind of tense, discussion of any kind of tense. Now up to this time we have completed this part, that is when part. When present perfect tense is used, we have so far discussed and we have come to know so many things about present perfect tense, the uses of present perfect tense. Okay, up to this point we have completed, and now come to the next question, that is how. How means how or form. How is the form? Form means structure. Okay, form is the structure. Now we have come to this point, that is the structure of present perfect tense. We have been discussing this present perfect tense, and now we are going to discuss the form or structure of present perfect tense. How present perfect tense is used, or how present perfect tense is to be written. Okay, this is the structure point. And friends, we in our earlier classes we learned how present indefinite tense was structured, how present continuous tense was structured. Now come to present perfect tense, how present perfect tense is to be structured. The first comes obviously the subject. Okay, the subject will be there. Then the auxiliary verbs or the helping verbs that we talked about in our earlier classes. The two helping verbs we use here, they are have and has. Have or has plus main verb. And friends, the main verb in continuous tense, we use ing form. In continuous tense we use ing, and in indefinite tense we use s or es. I think you remember this, with the third person singular number. These are the differences we will get here. Now the difference that we are going to find, that the main verb in present perfect tense will be the past participle. That is the new point that we are learning here, the past participle. P-A-R-T-I-C-I-P-L-E, I write here. Okay, plus others. This is the structure of present perfect tense. What is the new thing we have learned? That we have learned these two auxiliary verbs. These are the two auxiliary verbs or helping verbs that are used in present perfect tense. Present perfect tense of এই দুটো auxiliary verb ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি নতুন auxiliary verb or helping verb আমি যে আগতে কৈছিলো ভলিবল খেলখনৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে আমি কৈছিলো যে s, es, do, does plus am, is, are, have, has. These are the helping verbs used in present tense. Now you see, these are the two helping verbs, have and has. Have, has, these are the two auxiliary verbs used in present perfect tense. Okay, and the new point is to be remembered that the main verb will be used in the past participle form, that is the third form of the verb. The main verb will be past participle, that is the third form of the verb. And this is the structure of assertive sentence. Okay, assertive sentence. And if we convert it into an interrogative sentence, okay, interrogative sentence, then what will be the difference? Very simple. I mean, interrogative sentence অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বা প্রশ্ন সোধা বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হলে very simply আমি auxiliary verb টা আগলৈ লৈ আহিলে হ'ল আৰু লাষ্টত question mark এটা দি দিলে হ'ল. That is the interrogative sentence. Now what is the structure? Have or has, bring this auxiliary verb to the front position, then
use the subject in the second position. Then the main verb, it will be again in past participle. It will always remain in past participle form. In present, in perfect tense, any perfect tense, the main verb will be always in past participle form. That is the third form of the verb. Okay. Then other, and this is the question mark. Okay. This is the structure of present perfect tense. Very easy. Assertive sentence of subject or pisar have has ko hai. Interrogative sentence or have has to agole loi hola. Hai kana ami have has agole loi. Have has to ahile subject to second position le gusi gol. A subject to second position le gusi jabo. Ta mane ami ki palo je have has plus subject ahibol. Tarpisot main verb plus participle thakile tarpisot other plus question mark. Interrogative sentence of this question mark is very essential. It will have to be there. Without interrogative sentence, without the question mark, there will be no interrogative sentence. Okay, this is the structure of interrogative sentence. This is the structure of assertive sentence of present perfect tense. And if we make it negative, যদি আমি সেন্টেন্সটো যদি আমি নেগেটিভ কৰো, নেগেটিভ কৰিলে assertive sentence এটা যদি আমি নেগেটিভ কৰিলো, subject plus have oblique has plus MVPP আমি এটা পাইছো plus other. Okay, এটো যে আসলে এটো assertive sentence আসলে, সরি এটো আমি এটো assertive sentence টু বা এটো হৈছে affirmative sentence. As affirmative sentence, এটো affirmative sentence. Subject plus have has plus main verb plus past participle plus other. এটো যদি নেগেটিভ করো, নেগেটিভ কৰিলে কি হ'ব? If we make it negative, then just use there one not after the auxiliary verb. Auxiliary verb or pisot ami not eta logai dile hola. Auxiliary verb or pisot not logai dile hobo. Tete ki hobo? What will be the structure? Subject plus, very easy, nothing to be worried about, plus not. Okay, ei je not to ami logai dilo, logai logai negative hoy gol. Main verb will be again PP plus other, same thing. All the elements will be there in the same position and same, there will be no change. Only one change that we have seen is that not. Here subject plus have has plus not plus main verb plus participle plus other. This is the structure of negative sentence. If we want to change into a negative sentence, just use the not. Okay, this is the structure of present perfect tense. Okay, we have learned how present perfect tense is to be written. How the structure or form of present perfect tense. So far, friends, there is nothing to be worried about. Very easy. মাত্ৰ এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যে নেগেটিভ হলে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব have has ৰ পিছত not লগাই দিব লাগে আৰু ইন্টাৰগেটিভ কৰিলে have has টো আগলৈ আনি লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগে। তাতকে আৰু বেলেগ ইয়াত শিকিবলগীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানিবলগীয়া একো নাই। Okay, friends, so far we have learned how present perfect tense sentence is to be written. Now there is, as I told earlier, there is the relation of subject and verb. Subject verb relation, this is the conjugation. This is the conjugation. How to conjugate the subject and verb. Now again, sorry, let me draw the table. This will be the table. Okay, singular, plural. That we have done. We did earlier also. We have already come to know these things. First person, second person, and third person. I, we, you, he, she, it. Okay, and they. Okay, these things we already come to know. We have already come to know these things. We practice these things, the conjugation, how to conjugate. We have already come to know in discussion with present continuous tense and present indefinite tense. Okay. Now come to this thing. What will be the auxiliary verbs? What was the structure? Subject. These are the subjects. Subject plus have or has. I have. We have. You have, they have. It means only have.
only one has is there with the third person singular number. This is to be remembered. With third person singular number, this is the third person singular number subject. He, she, it. Only with this string has is used. Otherwise, all are have. I have, we have. You have, you have. They have. He, she, it has. Has is used only with the third person singular number. Okay. Then what will be the verb? Verb will be the third form of the verb. That is the past participle. For example, gone. I have gone. We have gone. 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 Okay. There will be no change. The verb is always past participle form. That is the structure. Okay. This is the conjugation of present perfect tense. আমি তেতিয়া হলে কি শিকিলো এতিয়া লাগে যে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স টোৰ স্ট্ৰাকচাৰটো শিকিলো সাবজেক্ট প্লাস have প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস পার্টিসিপল প্লাস আদার্স তাৰ পিছত আমি শিকিলো হাউ টু কনজুগেট সাবজেক্ট আৰু ভার্বটো কেনেকৈ কনজুগেট কৰিব লাগে আমি সেই কনজুগেশনটো শিকিলো ওকে after that I am going to finish the discussion on present perfect tense. Now let us see something about the third form of the verb. The third form of the verb বুলি কওঁতে আমি যে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন মই তোমালোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ থাকিব যে তোমালোকে ভাৰ্বৰ লিষ্টখন মুখস্থ কৰিব লাগিব you will have to remember the list of the verb that is the verb list ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাৰ্বৰ লিষ্টখন তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিবই without knowing the third form of the verb you cannot write the main verb. The main verb is always in past participle form. That is why you will have to remember the past participle form. এতিয়া আমি যে কম verb, let us have a discussion on verb. Verb বুলি কওঁতে সাধাৰণতে আমি two kinds of verb comes. Auxiliary verb and lexical verb. এইটো আমি anomalous finite বুলি কওঁ আৰু এইটো ordinary verb বুলি কওঁ এই যে lexical verb থাকিব ইয়াৰ আকৌ two kinds of verb থাকিব strong verb weak verb a strong and weak এই ভার্বটোৰ লগত আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম auxiliary verb বিলাক আমি আলোচনা নকৰো we are not going to discuss about this thing we are going to discuss about this strong verb and weak verb okay মই তো জাস্ট জানিবৰ কাৰণে তোমালোকক ড্ৰয়িংটো কৰি দেখাইছো চাৰ্টটো যে lexical verb আৰু auxiliary verb lexical verb হৈছে ordinary verb আৰু সেই ordinary verb বিলাকৰ কি হয় lexical verb বুলি আমি যা কওঁ সেই verb বিলাকৰ দুটা ফৰ্ম আছে strong and weak এটা strong verb যিবিলাক থাৰ্ড যেহেতু verb বিলাক থাৰ্ড ফৰ্ম অফ দ্য verb হ'ব গতিকে আমি এই verb বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত we should have an idea যে strong verb বিলাক কোনবিলাক verb হ'ব যিবিলাক verb কি হ'ব যিবিলাক verb আমি verb বিলাক কেইটা থাকিব প্ৰেজেন্ট তিনটা ফৰ্ম থাকিব প্ৰেজেন্ট past participle okay এই যে তিনটা ফর্ম থাকে এই ফর্মটা যেনেকে আমি যে পঢ়ো যে do for example do did done go went gone okay এই যে আমি দেখিলো যে কিছুমান ভার্বছন যে do to গৈ did হৈ গল বেলেগ এটা ৰূপ ললে done to বেলেগ এটা ৰূপ ললে go to went হল gone হল okay কেতিয়াবা কিন্তু আমি দেখো যেতিয়া কিন্তু দেখিলো যে লাভ love লাভ কিন্তু এটো আকৌ দেখিছো loved ওকে অনলি এই যে আমি দেখিলো ইয়াত কেৱল এই ডি এটা লাগিলে বাট হিয়াৰ উই সি ডু ডিড ডান গো এন্ড গন দা কমপ্লিট দা ভার্ব উইল চেঞ্জ ইনটু সামথিং এলস এই যে সামথিং এলস টু ভার্ব যে চেঞ্জ হয় এই ভার্ব বিলাকে হৈছে যে স্ট্ৰং ভার্ব যিবিলাক স্ট্ৰং ভার্ব বুলি কওঁ আমি এই স্ট্ৰং ভার্ব বিলাকৰ কি হয় ভাৱেলটো চেঞ্জ হৈ যায় পাষ্ট ফৰ্মলৈ যাওঁতে হেতু কথা মনত ৰাখিব লাগে যে যেতিয়া ভার্বটো পাষ্ট ফর্ম বা পাষ্ট পার্টিসিপল ফর্মলৈ চেঞ্জ কৰা যায় যেতিয়া ভার্বটো কি হ'ব ভাৱেল উইল চেঞ্জ ওকে দিস ইজ দা স্ট্ৰং ভার্ব যেনেকৈ ডু ডিড ডান গো এন্ড গন তেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল কিন্তু উইক ভার্ব বিলাক কি হ'ব फ्रेंड्स যিবিলাকত ডি অর ইডি অর টি এইটা ব্যৱহাৰ হ'লে আমি সেকেন্ড ফর্ম থার্ড ফর্ম হ'ব
যে যেতিয়া ভাৰ্বটো যেনেকৈ লাষ্টটো LOVED হৈছিলে প্লেড হ'ব তেনেকৈ সেড হ'ব তেনেকৈ যেতিয়া ভাৰ্বটো মানে ED বা T লাগিব সেন্ড হ'ব ঠিক সেইদৰে এইবিলাক হৈছে উইক ভাৰ্ব এই উইক ভাৰ্ব বিলাকৰ ভাৱেলটো চেঞ্জ হৈ নতুন এটা শব্দৰ সৃষ্টি নহয় এইটো ভাৰ্বটো জাষ্ট ডি অৰ ED লাগিব কিন্তু ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বিলাকত কি হ'ব যে ভাৱেলটো চেঞ্জ হৈ নতুন এটা ৱৰ্ড সৃষ্টি হ'ব গতিকে এই থাৰ্ড ফৰ্ম বিলাক কোনটোত কেনেকৈ হয় সেইটো আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব তাৰ বাদে আমাৰ গত্যন্তৰ নাই উইল হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দা ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব অৰ উইক ভাৰ্ব এই লিষ্ট বিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব ধৰি লোৱা প্ৰেজেন্টত পাষ্টত past participle okay এই যে আমি কলো do did done এটো চেঞ্জ হৈ গ'ল go went gone এটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এনেকে যিবিলাক ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব থাকিব সেই ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বিলাক কি হ'ব চেঞ্জ হৈ যাব ধৰি লোৱা am was been be was oblique were been এনেকে যেতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব ভাৰ্বটো এইবিলাক ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব বুলি কয় যে ইহঁতৰ এই ভাৱেলটো চেঞ্জ হ'ব ইয়াত আছে ডু ইয়াত হ'ল ডিড ও ই এম টু গৈ ওয়াজ হ'ল বি টু গৈ ওৱেৰ হ'ল ওয়াজ হ'ল এনেকে কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যাব এনেকুৱা ভাৰ্ব বিলাককে কোৱা হয় ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব ওকে ফ্ৰেণ্ডছ তোমালোকে ভাৰ্বৰ লিষ্ট মুখস্থ কৰিবা মই জাস্ট দুটামান উদাহৰণ ইয়াত দেখাই গৈছো আৰু আজি আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ডিসকাশন ইমানতে সামৰণি মাৰিম লগতে উইক ভাৰ্ব দুটা মই দেখাই দিছো উইক ভাৰ্ব ফৰ এক্সাম্পল উইক ভাৰ্ব বিলাক ধৰিলো এনেকুৱা হয় চেঞ্জ একো নহয় কাট 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 পুট 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 যে ইয়াত ভাৰ্বৰ ভাৱেলটো চেঞ্জ হৈ যায় ভাৱেলটো চেঞ্জ হৈ কিবা নহয় একে থাকিব পাৰে বা ই হয়তো সে ডি অৰ ED হ'ব তেনেকুৱা হ'ব পাৰে লিভ LIVE লিভ LIVED ED লাগিলে LIVED SEND send এতে আকৌ টি লাগিলে এ টি আহিলে SEND টেক ওকে এ DED এনেকে সে লগ লাগি পেলানি কি হয় যে ভাৰ্বটো একে থাকে verb we see the verb is remaining the same just we use D or ED or T with this friends we have come to the end of the part of discussion for present perfect tense আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে শিকিলো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ শিকিলো আৰু ইয়াৰ কনজুগেশনটো শিকিলো তোমালোকে ৰিমাইন্ড কৰি পেলাই আকৌ চাবা ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ মন দিবা মই ভাবিছো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে আমি ডিসকাশন ইমানতে সামৰি পাৰিছো আৰু তোমালোকক মই পুনৰ অনুৰোধ কৰিছো ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা with these few things we have now let me finish the session for today okay thank you very much